Challenge kami ngayon. Sino makatayo? Meron? Wow! Galing na Rebecca! Ang galing talaga nito magpatayo. Oo. Magaling din yan magpatayo. Diyos me. Gusto mo Pangatlo na yan. Yung dalawang. Uy! Uy! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Lalo ka na birthday. Eh, Wala, Ali. yan na. Happy birthday.